नमस्कार दिन गोटाए चुटकीर बड़ खबर को स्वागत करछि मु वंदना। प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना रे घोटाला 3 मास बदल में मिलुछि 2 मासर चाउल अभियोग कले मिलुछि धमक। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक रु अभियोग तदंत कराजिबो कहिले जिला जोगाण अधिकारी। थमुनी मंदिर चोरी घटना पुरी अस्तरंग अंचल हरि सहदेव मंदिर लुट नेगले राधाकृष्ण को 2.5 लाख टंकार रूपा मुकुट और अन्य सामग्री पुलिस कार्यशैली को नहीं उठिला प्रश्न। अर्धनिर्मित कलभट्रे आईनजीवी ओम प्रकाश बलियार सिंह मृत्यु ठिकादार और अधिकारी दायित्वहीनता पर जीवन जाइतिबा अभियोग। टंकपाणी साई मंदिर निकट में अघटन कलभट चारिपटे कौन ब्यारिकेड किंबा सतर्क सूचना नथिबा अभियोग। सुंदरगढ़ में पाउंस पकाउछि पड़ोशी राज्य भस्मा थाना गुलठा गाँव में धरिला पुलिस। पाउंस ढालुवा बेले 8टी ट्रेलर पोकलिन मेसिन जबत। अंचल में पाउंस पकाई फेरार मारुथिले रायपुर माफिया। गंजेई सह कार जबत जड़े गिरफ। देवगढ़ जिला दलबेहरा मुंडाठे धरा पड़े बुढ़ापड़ पटु रेंगाली जाउथा बेले रेड फेरार मारुथिबा ड्राइवर अटक। जबत गंजेईर परिमाण 70 केजी ऊर्ध्व थिबा एसपी सूचना। वज्रपात हुतुहुतु होई जलीगला पुराणा बरगछ। अनुगुल जिला कणिया ब्लॉक सुलेईपड़ गाँवर घटना। गतकाली संध्यारे प्रचंड घड़घड़ी होई लागिथिला भयंकर निया। आयत्त करबाकू अग्निशम बाहिनी को लागिला 5 घंटार समय। संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। गरीबों चाउल हड़प करुछंती रिटेलर अभियोग कले मिलुछि धमक। चलित मास 12 तारिख में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार लोकार्पण पर एबे सांगरे एप्रिल मे और जून 3 मासर चाउल दिया जाउछि। मुंड पिछा 5 केजी सहित अतिरिक्त 5 केजी लेखाई चाउल राज्य सरकार जोगाई देउछंती। मात्र केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक रे हिताधिकारी चाउल लुट कर जाउथवा नै अभियोग आसीछि। हिताधिकारी शोषणर शिकार होउछंती। रिटेलर हिताधिकारी मानकु 3 मासर चाउल खातारे पकाई 2 मासर चाउल देथिबा नै गुरुतर अभियोग आसीछि। संपृक्त रिटेलर विरुद्ध पूर्वरु मध्य दुर्नीतिर अभियोग रही आसीछि। सेबडे जिला जोगाण अधिकारी कहते तदंत पर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। आमर 3 मासर चाउल दबा कथा 3 मासर इश्यू करूची 2 मासर चाउल दउची गोटे मास चाउल दउनी 756 कार्ड रे प्रत्येक कार्ड रे किले नखा चाउल काटुची 7 क्विंटल 56 केजी चाउल एमती हड़प करूची प्रत्येक मास को। तापरे आमे जते कहला बेलू आम कहूँ आम दबुन चाउल कौन करियार अछि हमको कर एमती खराब मुराब करिके कहूची हमको। एई मासर भी काटिचंती कहले तो हम खराब करछन हम कार्ड भी तांका कतरे अछि नै कि रखिचंती कार्ड। प्रत्येक कोटारे लोक मानकर किले लाखा चाउल कम होउची तेनु कंप्यूटर 500 बंधा होती कम अखा पकाउची से सबू लोकंकर किले लाखा चाउल प्रत्येक मासर कम होउची। एठी 7 क्विंटल 56 किलो चाउल प्रत्येक मासर हड़प होउची। ए मासरे 3 मासर दबा कथा से 3 मासर चाउल ओजन करूची 2 मासर चाउल दउची गोटे मासर चाउल काढी नै जाउची। जोगाण लेखक मत डायरेक्शन देछि या परे हमर एनफोर्समेंट टीम पठे या पूरा तदंत करिवो। तदंतर दोषी बाहर आम निश्चय कार्यानुष्ठान ग्रहण करें। एमआई की कहया परे मध्ये आपण डीओ जाइथिले डीओ मध्ये स्वीकार करूछन जे या घटना सत्य बोली सेटा तो एमआई को डायरेक्शन देछि से गला परे रिपोर्ट देबे। रिपोर्ट दला परे हम निश्चय से तो रिपोर्ट देबे ता पते हम जदी हो हम एनफोर्समेंट टीम भी पठेबो स्क्वाड पठेई हम यार कानून को तदंत करू। तदंत कले आम ना ना तदंत पर निश्चय दृढ़ कार्यानुष्ठान हो। जदि से लोक मान चाउल बाटमारणा करिथिबे ठेकेदार देई नथिबो आम रिटेलर विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान हो। बारिपदारे रथ निर्माण कार्य रे अनियमितता काठ अभाव रथ काम अटकी अभियोग होइछि। प्रशासन पक्षरु रथ निर्माण पई आवश्यक मुताबक काठ जोगाई दिया जाउ नथिबारु पुराना काठ को जोड़ी रथ कार्य जारी रखिछंती रथ महापात्र और रथ महाराणा। एमितिकी देवोत्तर विभाग पक्षरु सेमानकु पारिश्रमिक मध्य ठीक भाबरे दिया जाउ नथिबा अभियोग करिसंती रथ कारीगर। रथ महाराणा एवं रथ महापात्रंकर किछि समस्या पई वर्तमान द्वितीय श्रीक्षेत्र जो रथ कार्य चली रथ कार्य विलंब सूचना रही। तेज कौन रही अभियोग एवं कौन रही समस्या से नहीं आम सीधा सड़क आलोचना करवा। आम सहित देखिपे कि रथ महाराणा अच्छा जो महापात्र आम से सहित आलोचना करवा कौन समस्या वर्तमान सृष्टि होची जो भाव में आम आलोचना करुले रथ कार्य किसी मात्रा विलंब हो कौन समस्या कौन रही कहीं रथ कार्य विलंब हो कौन सब जो प्रशासन आपण ठीक भाव सहयोग करुच्ची कि नहीं कौन रही समस्या। प्रशासक बिल्कुल सहयोग करना कि आम पाक आसू भी ना
ଯେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା କାଠ ଦେଲେ ସେଇ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଜଳାକି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦାୟୀ ହବାନି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖର କାଠ ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ରଥ କରିବୁ। ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା କାଠରେ ଯୋଡ଼ିକି ଯୋଡ଼ି କେତେ ଯୋଡ଼ିବା, ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହବନି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ସେଇରକମ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭରସା, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଆପଣ କଣ କଣ କାଠ ଦରକାର, କେତେବେଳେ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତ ମାନେ ଦେଇଥିବେ, ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଟାଇମରେ ଯାହା ଦେଲେ ସେ କାଠ ଟାଇମରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଚା ଫୁମ୍ଫରା କାଠ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ସେଆଡୁ ପାଣି ପଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଟା ଫୁମ୍ଫରା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତିକା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ? ରଥ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ବି ପାଉନେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲେବର ମାନେ ସବୁ ଆଜି 5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତ ସବୁ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରୁଛେ, ଦୁନିଆ ଆଡୁ ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛେ, କିଏ ହାତୀକୋଟରୁ ଆସୁଛୁ, କିଏ କେରକରୁ ଆସୁଛୁ, କିଏ ବାଲିଆରୁ ଆସୁଛୁ, କିଏ ରଙ୍ଗାମାଟିଆରୁ ଆସୁଛୁ, କିଏ ଟିକରପଡାରୁ ଆସୁଛୁ, ଏଇରକମ ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ତେଲ ପକେଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପାରିଶ୍ରମିକ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ତ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ଫାଇଲ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରେ। ମ୍ୟାଡାମ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ପଇସା ଦେବେ, କାମ କରିବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଠ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କାରିଗର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ରଥ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ମହାରଣା। ତା ଭିତରେ ଆମର ରଥ ଭିତରେ 42 ଫୁଟିଆ କାଠ 17 ଖଣ୍ଡ ଲାଗେ। ସେଥିରୁ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ 42 ଫୁଟିଆ କାଠ ଆଉ 35 ଫୁଟିଆ କାଠ ଏମିତି ମିଶେଇକି 17 ଖଣ୍ଡ। ସେ କାଠ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ନ ଦେଇକି ଏଇ ରଥ 15 ଦିନ 17 ଦିନ ଏମିତି ଥିବ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆସିବେ, କହିବେ ଏ କାଠ କାହିଁକି ଏମିତି ପୁକା ନଗେଇଲ, କଣା ନଗେଇଲ, ଏଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ବାଦ କର। ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ବାଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ମନା କରିଦେଲୁ। କେମିତିଆ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତିଆ ଚାଲିବ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାନି, ମାନେ ତା ଭିତରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସରିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିକି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ାକି ଆମେ ନଗେଇଲେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲିକି ସାରିବା ନ ସାରିବା ଆମ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ାକି ନଗଉଛେ। ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକ ଅଧିକା ନାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଜମା ଠିକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହପ୍ତାକୁ ହପ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ହପ୍ତା ଥାଏ, ସେଇଦିନ ହପ୍ତା ପାଇକି ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ହାଟ ବାଟ କରନ୍ତି, ଚାଉଳ ଫାଳ କିଣନ୍ତି, ଏ런 ସବୁ କରନ୍ତି। ସେଟା ଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରୁନି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଯୋଉ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ କଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ବାଲା ଆମର ଟିକେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯେ କଥା କହୁଛେ ସେମାନେ ହଠାଦାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ କଥାକୁ। ସିଏ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମକୁ ରଥ ମିଟିଂ ର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ରଥ ମହାପାତ୍ର, ରଥ ମହାରଣା। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ କାଲି ଅବରୋଧ କରିଦିଆଗଲା, ତମର ଆଜି ଚିଠି ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ତମର ଆଜି ମିଟିଂ ନୁହେଁ, ତମକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନେ ତମକୁ ଡାକାଯିବ। ଆମେ କିଛି ନ କହିକି ଫେରି ଆସିଲେ, ଶିଶୁପାଳ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସିବାର ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ସେ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆସିବେ ସାର୍ ମାନେ, କେହି ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ସଉଦା ପତ୍ର କିଣିବା, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସିକି ଏଠି ପଡିଛେ, ସଉଦା ପତ୍ର କିଣିବା,
ଚାଉଳ ପତ୍ର କିଣିବା ଏ ସମସ୍ୟା ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କି ଖାଉଛେ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମ୍ମୁଖୀନ ସେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଫିସ ବାଲା। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ପଚା କାଠ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଲେ ପଚା କାଠ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଅଫିସର ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଠ ଦେଖାଉନି, ପୁଟିନ ଦିଅ, ଫେଭିକଲ ଦିଅ, ବନ୍ଦ କର, କ୍ଲିନ କର। ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତ ସେଗୁଡା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଏଠି ଫଟା କଣା ଦେଖନ୍ତିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭଲ କାଠ ଯିବ, ଯେମିତି ନ କରିକି ସେମାନେ ଫଟା ଗୁଡାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ଦେଇତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଯୋଡି ଯୋଡାକି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ପିଢି ପାଇଁ କାଠ ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଯୁଡି ଦେଲେ, ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ କରିବା? ସେ କାଠ ତ ଯୁଡିକି ଫେର ଚାଲିବନି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହବ। ଆକୁ ଭାବିଲାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛୁ, କାଠ ଆଉ କାଠ ରଥ ହବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ କାଠ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କି ଯେ କାଠ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ କାଠର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ନୂତନ କାଠ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, କାଠର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଠାରେ ଏବଂ କାଠର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଜ୍ରପାତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ପୁରୁଣା ବରଗଛ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ସୁଲେଇପାଳ ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହଠାତ୍ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁଳି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗଛରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କଣିହା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ହାତୀବନ୍ଧା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଗାଁ ପାଖ ପାର୍କକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖସିଯାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାରସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ସହ କାର ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଳବେହେରା ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କାରବାରକୁ ଧରିଛି ପୁଲିସ। ବୁଢ଼ାପାଳ ପଟୁ ଏକ କାର ରେଙ୍ଗାଳି ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ପିଛା କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦଳବେହେରା ମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କହିଛି। କାରରୁ 70 କେଜି 940 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି। ସେହିଭଳି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରାଯାଇଛି। पुलिस गाड़ी देखिकी जेहेतु नॉर्मल स्पीड रे जाउथबा गाड़ीटा स्पीड रे क्रॉस कला से माने संदेह करके जो गाड़ी को बुड़ेले ड्राइवरटा गाड़ी ओलेकरी जस्ट ओलेकरी जिबा बेलको ताको अटकेला परे पचरा उचरा कला बेलको से मानला जे गाड़ी भीतर गजई अछि। तो ए माने इमीडिएटली ताको डिटेन कर रखिले, मैजिस्ट्रेट को खबर देले। मैजिस्ट्रेट पहुंचला परे गाड़ी को ऑब्जर्विंग ड्यू प्रोसीजर गाड़ी को सर्च कला परे गाड़ी को गंजेई बाहरला 70 किलो 940 ग्राम गंजेई जबत होइछि। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମ ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଟା ଗିରଫ ହେଇଛି। ବନ୍ତଳା ଥାନା ପରିସରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଅଜଗର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା ଥାନା ପରିସରରୁ ଅଜଗରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସାପକୁ ଦେଖି ଆଇଆଇସି ତୁରନ୍ତ ସର୍ପ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ପୋକତୁଙ୍ଗାର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। रायपुर आसी सुंदरगढ़ में पाउंस पकाउछंती माफिया। गाँव और जंगल भितर पाउंस पकाई फेरार मारुछंती। एभली घटना देखिया मिली सुंदरगढ़ जिला भस्मा थाना गुलठा गाँ और जंगल रे। गतकाली विलंबित राति रे रायपुर आसी गाँव पाख जंगल रे पाउंस ढाली पकाउथुवा बेले धरिछि पुलिस। भस्मा थाना पुलिस 8टी पाउंस बोझे ट्रेलर सहित पोक्लिन मेसिन को जबत करिछि। सुंदरगढ़ अंचल में वर्तमान एही पाउंस माफिया माने सक्रिय थिबा बेले एमाने एबे एभली राताराती पाउंस ढाली फेरार मारुथुवा अभियोग होई आसुछि। अर्धनिर्मित कलभर्ट्रे आईनजीवी मृत्यु। ठिकादार और अधिकारी दायित्वहीनता जड़े आईनजीवी जीवन जाइथिबा अभियोग होइछि। टंकपाणी साई मंदिर निकट में अर्धनिर्मित मुकुला कलभर्ट्रे आईनजीवी पड़ी ओम प्रकाश बलियार सिंह घटनास्थल में मृत्यु होइछि, जहाकु नै आईनजीवी माने तीव्र असंतोष प्रकाश करिसेंति। भुवनेश्वर टंकपाणी साई मंदिर दयानदी सेतु पर्यंत प्राय 2 किलोमीटर रास्ता 16 कोटी व्यय बराद होइछि। चुक्ति अनुसार प्राय वर्षे तलु काम संपूर्ण होगा कथा, हेले ठिकादार मनमानी ए सबु रास्ता काम सरी नाही। निर्माणाधीन कलभर्ट चारिपटे कौनसी ब्यारिकेड किंबा सतर्क सूचनार फलक नथिला। घन अंधार जोगु स्कूटी जाउथबा ओम
कलभट तलकू खसी पड़ी प्राण हराइथिबा अभियोग होइछि। आज महाप्रभुंक विवाह उत्सव। आज रुक्मणी हरण एकादशी तिथि रे महाप्रभुंक विवाह उत्सव। माँ लक्ष्मी ठाकुराणी साजिबे देवी रुक्मणी। श्री मदन मोहन साजिबे श्रीकृष्ण। श्रीमंदिर रे एथिपई स्वतंत्र भाव में पालित होइछि विवाह उत्सव। सिंहद्वार रे बाजुछि तेलिंगी बाजा, शंख और जोड़ी महुरी। गतकाली राजेन्द्राभिषेक नीति सरिबा परे आज एकादशी तिथि रे एही नीति अनुष्ठित हेबो। श्रीमंदिर रे रुक्मणी अर्थात श्रीदेवी को विवाह करेंगे महाप्रभुंक चलती प्रतिमा मदन मोहन। सकाळु द्वारपिटा परे बाजुछि तेलिंगी बाजा सह शंख महुरी। संध्या धूप नीति परे महाप्रभुंक विवाह उत्सव अनुष्ठित हेबो। आसंताकाली रहिछि चंपक द्वादशी और महाप्रभुंक गुआली यात्रा। आज रुक्मिणी हरण तिथि 5 घंटा साधारण दर्शन बंद रहिबो। दिन 1टारू संध्या 6टा पर्यंत दर्शन बंद रहिबो। खबर शेष होइछि। चुटकी रे बड़ खबर को एट रखुछु। नमस्कार।